ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. السلام علیکم خواتین و حضرات، رواں ہفتے کا پہلا حسب حال اور آپ کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، آج حسب حال کی اس موسیقی کی محفل میں موجود ہیں کلاسیکل موسیقی کے بڑے نام استاد ترسے خان، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کے داماد، یہ میری غلطی ہے، استاد سریلے خان، ڈبے خان جی وہ اور میرے سامنے تشریف رکھتے ہیں دو نامور راک سٹارز. دو نامبر کیڑے ایک دوجے کا نام نہیں جان دے. ایسے تو نہ کہے نا، موسیقی کی دنیا میں ان کی ایک اپنی جگہ ہے. جنید صاحب انہاں دی کیڑی جگہ؟ انہاں کول تے ساؤنڈ دی جگہ نہیں. کدی ستیاں پہ انہاں نوں ویکھ لو، تانوں ستے پہ تو پتہ لگے گا کرائے دی تھاں تے ستے. اور پرلا ستا ہوئے وہ کٹ ستے نہیں پتہ لگتا، وہ لگتا کوئی ٹرک مال لا گئے. ارلا ستا ہوں جی ایڈا گھبرا کے لگتا کوئی گڈی تھلے وڑ کے ٹھیک کرن دیا سی، اتوں کو مالک گڈی لے گیا. آپ ہمارے سویٹ روم کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی، سویٹ روم ہے جی انہاں دا. اتنے تک مکوڑے پھرن ڈے چونکہ کھنڈ ڈلی ہوندی، پر کھانسی والا سیرپ رڑیا ہوندا ہے. اتنے بوریاں تے ککیاں کیڑیاں کٹھیاں ہوئیاں ہوندی. اگر پوچھے کیوں کمرے چ انے کیڑے آندے جی میرا سویٹ روم تاں کیڑے آ جاندے. کوئی گل نہیں بابا جی، ساڈے افسر نے. اور اے بچہ کول بیٹھ کے کیڑے گنن دیا، اور کسی لے کیڑی دے کان چ کہندا بھی ہے کہ بی بی یہ تیرا دوجا پھیر ہے، کوئی شرم کر. بڑی گل ہے اور سویرے پھر اپنے استاد جدو اٹھن تے انہاں نوں دس دے جی اج 644 کیڑیاں آئیاں. بیس لیس باتیں جنید صاحب، بیس لیس. اور بیس بھی وہ جو کہتی ہے بیبی کو بیس پسند ہے. اے بیبی نے دسیا ہوندا اینوں تینوں پتہ نہیں سج لگنا. نے کہا سوتے ہوئے دیکھ لیا، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں، ہمارے پاس تو جاگنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ سوئیں گے کہاں؟ ہمارے تو کھیلنے کے دن ہیں. کیا کہنے، ذرا نہیں لگ رہا کھیل رہے، لگتا جانور لڑ پے. اور جنید صاحب کبھی ان کو سوئے ہوئے دیکھا آپ نے؟ نہیں دکھائے. سنیلے خان ستا ہے، لگتا ہے ڈاکو دا سردار مارے گئے. ٹولگی نہ سوندا نا، بلی دے سرانے بیٹھی رہتی، یہ ٹینٹ نوں نہیں سمجھتی. سسر یا ستے ہوتے لگتا ہے بندہ نہیں ستا، کلی تو کوٹ ڈگ پیا. اور یہ ڈبے کا یہ تو کھڑے کھڑے سو جاتا ہے، یہ کونی گھوڑا ہے. اب بتائیں جی اس نے آپ کے بیڈ روم کا نقشہ کھینچ دیا. نہیں بالکل سچا نقشہ کھینچا ہے. اصل میں بیٹا ہم دونوں گروپوں نے ایک دوسرے کو سوئے ہوئے ہی بہت دیکھا. ہماری کمبائن اکاموڈیشن ہے اور وہ چھوٹی بہت ہے. یہ سوئے ہوئے اٹھیں تو پھر ہم سوتے ہیں، ہم سوئے ہوئے ہوں تو یہ پھر ہمیں دیکھتے رہتے، پھر ہم اٹھیں تو پھر یہ سوتے. جی ایک دن بابا جی ستے نے تے نو نے دوانا بھیجیا، پوترا انہاں دے پیٹ تے رکھ گیا تے اٹھدے ہی کہندے نے او کوئی میرے ٹھڈ تے چھری مار گیا. او تینوں لے مولا دوانے دی ٹاکی کڈن والی چھری. او پتر او تھوڑا جہا ہاتھ ہولا رکھیا کر، بابے میرے نے چھری مروا دی. اور اس بچے نو تسی حضور کدی ستیاں پہ ویکھ لو، تسی کنی دیر غور کردے رہو گے. نہ کو سر تے کڑکی ہے، نہ کو کول فرنیل والیاں گولیاں پڑیاں نے، مریا کیویں میں. ایک کری تے ستا ساڈے تینوں کیڑیاں تروں کے لے چلیاں. انہیں فٹا ٹک کھول کے انہوں نے سمجھایا عقل کرو میں لجونا. پھر کیڑیاں نے معذرت کی تھی، انہوں نے کہا ساڈے بزرگاں نے کیا سی کہ تروں کے کھوڑی چی لے. سکلین ریلیکس. اے کری جناب لوڈ شیڈنگ دے دینا ہے گراؤنڈ چ ریلیکس کر رہے ہیں. جی یہ دی اکھ لگ گئی بیچارے. گگڑے چھریاں لے
ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਲੈ ਛੁਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਤਿਆ ਉਰਲਾ ਰਾਖ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਇਹ ਵੀ ਰਾਖ ਹੀ ਹੈ यकीनन आप ये मिड जून की बात कर रहे हैं। मिड जून में ही ज्यादातर खोते मरते हैं ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਦੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਵੱਢ ਦੇਣੀ ਬੋਤੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੀ चल बाबा बढ़ा ला लत तू कड़ा गोल करना है एडा तू मैसी ये हर कुछ खुदा का खौफ करे। अगर खुदा न खास्ता उस्ताद तरसे खान साहब को कुछ हो गया ना तो मौसीकी यतीम हो जाएगी। मौसीकी इन्हां नूं डैडी कहंदी है मैंने मौसीकी को खुद गाते हुए सुना है, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत होते तो तेनू कदरे ना मौसीकी दी कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना कितना आसान था तेरे हिज्र में मरना जाना फिर भी एक उम्र लगी जान से जाते जाते सिलसिले तो क्या कहने सिलसिले तोड़ गया ਇਹ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋ ਬੱਚਾ ਬਲਬ ਤੋੜ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕੋ ਹਮਸਾਇਆ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੈਡਲ ਤੋੜ ਗਿਆ ਕਦੀ ਕੋ ਪੋਤਰਾ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਕੱਪ ਤੋੜ ਗਿਆ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰੌਣਾ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਜਾ ਤੋੜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤੋੜਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਣੀ ਜੀ ਮੌਲਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਬਾਬੇ ਦਾ ये क्या करते हैं? ਜੀ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਚੁੱਕਣੇ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਲ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ देखिए आज फिर आप लोग वक्त जाया कर रहे हैं इधर उधर की बातों में कोई काम की बात करें कोई करंट अफेयर्स की बात करें क्रिकेट की बात कर लें। आज पाकिस्तान T20 जीत गया है। 2020 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਜਨਾਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਾ 20 ਨੂੰ 20 ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਬਰਗਰ 35 ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਵਨਡੇ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੋਣੇ ਰੋਣ ਡਏ सरकार सदके पंजवार सदके सरकार सदके पंजवार सदके सारे मैच गए तुसी हार सदके सरकार सदके पंजवार सदके सरकार सदके ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਹੋਵੇ ਲੱਗੇ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਹੋਵੇ ਰਨ ਦੋ ਨੇ ਬਨੇ ਆਊਟ 4 ਸਦਕੇ ਰਨ ਦੋ ਨੇ ਬਨੇ ਆਊਟ 4 ਸਦਕੇ 5 ਮੈਚ ਸਕੇ ਹਾਰ ਸਦਕੇ सरकार सदके पंजवार सदके सरकार सदके ला 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 गया फरसी चढ़िया खरसी बने बने
सदके सरकार सदके। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਨੀ ਕੋ ਬਿਸਤੀ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ 5 ਮੈਚਾਂ 'ਚ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਵੈਲਡ ਕਰਾ ਲਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲਾਂ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੰਮੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਠੂੰਗਾ ਵੱਜੇਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਮਣਾ ਮੇਰਾ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਚੋਂ। ਉਹ ਚੱਲ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਬਾਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕਾੜਾ ਦੇਈਦਾ। देखिए क्रिकेट की पेन कितनी ले रहे हैं, जैसे अंकल चीफ सिलेक्टर हैं, इनके घर तो टीवी भी नहीं है मैच देखने के लिए। वो पान वाले खोखे से पूछते हैं वो की स्कोर है भाई। अच्छा वो भी ता दसदा जो मूड चंगा होवे या पाकिस्तान का स्कोर चंगा होवे। जो कह देना चला गया हो ते फिर समझ जाते हैं कि पाकिस्तान हार गया मैच। और ये बच्चे अपने लो चलाकी की कीती ਚਾਹ ਵਾਲੇ ਖੋਖੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚਾਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਰੇ ਠਾਣੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾ। ਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲੜਿਆ ਤੈਨੂੰ ਲੜੇ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੱਪ ਤੋੜ ਛੱਡੂਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ कहाँ की बात कर रहे हैं चाय दीदी, हम तो जा रहे हैं न्यूजीलैंड। आखिरी 2 मैच लाइव देखेंगे हम। ਪੁੱਤਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵੀਓ ਪਾਰ ਤਾਂ ਗਏ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬੇਟਾ ਕੋ ਰਾਵੀ ਦਾ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪੁੱਲ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਵਾਰਡਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। हाँ वो कहता आगे ना जाए आप कीमती लोग हैं, आगे खतरा है। खतरा ये है कि पुल कमजोर है, ये ना गुजरे। असासा है हम। ਇਹ ਉਹ ਅਸਾਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ LDA ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਾਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ। ਸਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਬਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੋਨੀ ਵਰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। दुनिया में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ये जो कमेटी बनाई गई है ये उसके अकाउंट्स की तस्दीक के लिए बनाई गई है, तो ये तो 2.5 मिनट में आपके अकाउंट सामने आ जाते हैं। किसी बैंक के अफसर को कहो कि उसका ID कार्ड नंबर डाले तो सारा ये इंटरनेट से कनेक्टेड सिस्टम है, 2 मिनट के अंदर सारे उसके अकाउंट्स की तफसील पता चल जाएगी। तो फिर अगर उसके 40 अकाउंट्स हैं फिर वो इतना सादा मुलजिम तो हो ही नहीं सकता ना, आउट ऑफ क्वेश्चन। अच्छा यार वो अल्लाह अल्लाह करके वो जैनब का कातिल पकड़ा गया है तो वो एक और नवा कोई स्कैंडल उसका स्कैंडल में से स्कैंडल निकल आया है। वो तो अजीब सा ही चल रहा था खबरों में कि वो पता नहीं को 30-40 उसके बैंक अकाउंट हैं और पता नहीं किसी इंटरनेशनल ग्रुप का वो मेंबर है। जिस दिन ये बंदा गिरफ्तार हुआ है ना, मैं उसी दिन ही एक शशोपंज में मुब्तला था। मैं खुल के इसका इजहार भी नहीं कर पा रहा था ड्यू टू सर्टेन रीजंस के मामले की नजाकत ऐसी थी, नौयत ऐसी थी। लेकिन मुझे एक बात का पूरा यकीन था कि या तो ये मुल्जिम नहीं है या फिर अगर यही मुल्जिम है तो ये इतना सादा और आम मुल्जिम नहीं है। देखिए बात एक, मैं कोई जाहिर है कि क्रिमिनोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं ये जिनका काम है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं, मैं तो उसकी ABC भी नहीं जानता। लेकिन बिल्कुल एक आम अखबार नवीस होने के नाते इतना मुझे जरूर पता है कि जब भी इस तरह को कोई वाकया होता है बच्चे के साथ ज्यादती और कत्ल का, तो पुलिस के लिए सबसे जो सॉफ्ट टारगेट होता है वो ये होता है कि उस फैमिली में आने जाने वाले लोगों को या उसके किसी करीब रहने वाले हमसाये को, बिल्कुल इसी तरह के कमोबेश इसी तरह के हमसाये को सबसे पहले पकड़ा जाता है। ये इस मुल्जिम में वो तमाम खसाइस मौजूद थे पहले दिन से ही कि जो इसकी अगले 6 घंटे के अंदर गिरफ्तारी को बिल्कुल लाजमी करार दे देगा। हाँ जी, बल्कि ये भी कहा जाता है कि उसके जो चंद लोग करीबी थे ना, उन्होंने को थोड़ा बहुत को इशारा भी किया था पुलिस को। हाँ, ये जो अब नई बातें सामने आई और खास तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब की और राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके बाद मेरा जो शक था वो काफी हद तक यकीन में बदल गया था। जिस अंदाज में राना सनाउल्लाह ने
مقتولہ کے باپ سے گفتگو کی ہے, اس کو چپ کروانے کی کوشش کی ہے کہ بس 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 آپ نے یہ بات نہیں کرنی, نہ ان کے لہجے میں کوئی ہمدردی تھی, رتی برابر بھی ہمدردی نظر نہیں آ رہی تھی. وہ بالکل ایسے بات کر رہے تھے کہ کسی ASI کو آرڈرز دے رہے ہیں. پھر شہباز شریف صاحب کا بچی کے باپ کا مائک بند کرنا اور پھر کھینچ لینا مائک, یہ سارے واقعات جو تھے یہ معاملے کو مزید مشکوک بنا رہے تھے. اور اگر یہ بات درست ثابت ہو جاتی ہے کہ اس کے 40 غیر ملکی اور ملکی اکاؤنٹس ہیں, ملکی اکاؤنٹس ہیں اور غیر ملکی کرنسی میں ہیں, تو پھر تو یہ سارا جو گرفتاری اور یہ جو سارا کیس ہے یہ تو پھر اڑ کے رہ جائے گا, پھر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے. آج انہوں نے سنا کہ 2 رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے. اب یہ 2 رکنی کمیٹی کا جو قیام ہے یہ ایک عجیب حرکت ہے. بھئی اگر یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے یہ اس کے اکاؤنٹس کی تصدیق کے لیے بنائی گئی ہے, تو یہ تو 2.5 منٹ میں آپ کے اکاؤنٹ سامنے آ جاتے ہیں. کسی بینک کے افسر کو کہو کہ اس کا ID کارڈ نمبر ڈالے تو سارا یہ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ سسٹم ہے, 2 منٹ کے اندر سارے اس کے اکاؤنٹس کی تفصیل پتہ چل جائے گی. تو پھر اگر اس کے 40 اکاؤنٹس ہیں پھر وہ اتنا سادہ ملزم تو ہو ہی نہیں سکتا نا, آؤٹ آف کوسچن. وہ اور اس کے پیچھے کوئی ریکٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کو بھی چاہیے کہ اب وہ مطلب اس سارے معاملے کو مزید یعنی کسی شکوک و شبہات سے اگر بچانا چاہتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ سے استدعا کرے کہ وہ کمیٹی تشکیل دے, ایک بڑی یعنی اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے جو اس معاملے کی اپنے تئیں تحقیقات کرے. نہیں تو خود بنوا لیں کمیٹی, وہ بھی وزیر اعلیٰ ہے, وہ کون سے کمپاؤنڈر ہے. نہیں, لیکن معاملہ جس نہج تک پہنچ چکا ہے یہ, اور سپریم کورٹ میں چلے گئے, سپریم کورٹ نے ہی آج ڈاکٹر شاہد مسعود کو طلب کیا تھا, تو میرا خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ اس معاملے کی تحقیقات کرے. ٹھیک ہے, وہ بنا دے کمیٹی. اچھا, لیکن میں اس سارے معاملے کو, یہ تو آج کی تازہ ڈیولپمنٹ تھی تو اس لیے میں نے بات کی ہے, میں اس سارے یہ زینب کیس کے سماجی پہلو پہ بھی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یار ہمارے محلے داری کو کیا ہو گیا. ہم جس محلے داری کے جوائنٹ فیملی سسٹم پر اور جن اپنی معاشرتی ویلیوز پر فخر کیا کرتے تھے, آج ان ویلیوز کو, ان اقدار کو کیا ہو گیا. ہمارے محلوں میں سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم 2 وجوہات کی بنیاد پہ, بلکہ کہنا چاہیے 3 وجوہات کی بنیاد پہ خاموش رہتے ہیں. پہلا تو ہم دوستی, عزیزداری یا رشتہ داری میں خاموش ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے کوئی ظلم ہو رہا ہوتا ہے, ہمیں پتہ ہوتا ہے اور ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے خاموشی اختیار کرنے کی, دباؤ یعنی خوف کہ اگر میں نے اس بندے کی شکایت کی قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تو یہ مجھے نقصان پہنچائے گا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ لوگ اس لیے بھی خاموش رہتے ہیں کہ اگر ہم نے ہمت کر کے دشمنی مول لے کے پولیس کو شکایت کی بھی تو پولیس نے کچھ بھی نہیں کرنا, پولیس کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگنی. ہوتا بھی یہی ہے. ہاں جی, مگر پولیس سے جانے سے پہلے جو ہمارا معاشرہ ہے نا جی, اس میں دیکھو نا, اگر اس طرح کے خوفناک بھیڑیے ہمارے اندر ہی پھر رہے ہیں تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, ہمارے بچپن کی بات ہے, فوراً وہ ٹارگٹ ہو جاتا تھا پورے محلے کی نظروں میں کہ بھائی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, یا اس کے گھر فلاں بندے جو آتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, یا اس کے گھر اتنی لیٹ گئے بندہ کیوں آ رہا ہے کوئی, یا اس کی جو موومنٹ وہ مشکوک کیوں ہے. بالکل اس طرح کی چیزیں دیکھ کے تو سارے محلے والے ہی اس کا ناطقہ کر لیتے تھے. اچھا, مجھے اتنی بات بڑھنے نہیں تھے دیتے. اچھی طرح یاد ہے, تمہیں یاد ہے کہ لاہور میں واقعہ جو پیش آیا تھا مشرف دور میں 100 بچوں کے قتل کا, جاوید اقبال جو ہے, اس وقت پریزیڈنٹ مشرف نے ایک بڑی عجیب بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ محلے میں کریلے گوشت پکتے ہیں تو پورے محلے کو خوشبو آ جاتی ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ 100 بچوں کا قتل ایک ہی گھر میں ہوتا رہا ہے اور محلے والوں کو پتہ ہی نہیں چلا. نہیں, بڑا ظلم ہے, بڑا ظلم ہے. بے حسی نظر آتی ہے اس سارے قصے میں. اور خاص طور پہ یہ جو اپنا زینب کا جو پکڑا گیا قاتل ہے, اس کی جو اب اور شاخیں نکلتی جا رہی ہیں اس کے ظلم و ستم کی یا اس کے رابطے جو ہیں, اس سے تو واقعی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر اتنا خطرناک آدمی ایک محلے میں رہ رہا تھا اور آنا جانا سب کی طرف یہ وہ, تو کسی نے کوئی نوٹس ہی نہیں کیا اس کو. دیکھو, میں تو 40 اکاؤنٹ تو بہت زیادہ ہیں. جس طرح پولیس نے یا پنجاب حکومت نے اس ملزم کو پورٹرے کیا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہے, مستری راج کا کام کرتا ہے, اگر اس کا ایک اکاؤنٹ بھی نکل آتا, ایک اکاؤنٹ بھی نکل آتا ہے تو یہ معاملہ تو الٹ کے رہ گیا پھر سارا. اور جاننے والے کہتے ہیں کہ اس کے گھر میں جب ہم نے اپنے رپورٹر سے بات کی ہے تو انہوں نے بتایا کہ اس کے گھر میں جاؤ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے گھر میں روزانہ 100 روپے دہاڑی بھی آتی ہے.
یعنی ہر چیز ٹوٹی پھوٹی، غربت اپنے انتہا پہ. اس کا مطلب ہے میں صرف شک کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ جو ملزم ہے یہ کسی ریکٹ کا محض ایک چھوٹا سا مورا ہے جو یا تو ایک مطلب اس کے نام پر اکاؤنٹ کھولے گئے، اس کے پیچھے مختلف قوتیں کام کر رہی ہیں. اب میں اس لیے کہتا ہوں کہ صوبے کے یعنی چیف ایگزیکٹو ہونے کے ناطے یہ شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ شفاف ترین تحقیقات کرائیں، شفاف ترین، تاریخ کی شفاف ترین. واقعی اس طرح کے کیسوں کی طرف فوری طور پہ توجہ دینی چاہیے، صرف پولیس کو ہی نہیں، ملے داروں کو. ملے دار بھی دیکھیں کہ اگر کوئی مشکوک بندہ بیچ میں پھر رہا ہے تو اس کو فوراً اس کی نشاندہی. اور یہ نہ سوچ کے مطلب خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے کہ کسی کی عزت خراب ہوگی. اگر وہ آج کسی کے گھر پہ افتاد پڑ رہی ہے تو کل کلا آپ کے ساتھ بھی وہ واقعہ پیش آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک میرا مکھڑا پیارا پاگل زمانہ سارا کرپشن تو کٹیا تن دوجہ اس وجہ تو پھینٹی لائی تن کہندہ تن میرا مکھڑا پیارا ہوں. دیکھا نا ذرا، ایک میرا مکھڑا پیارا تن. انہوں نے کیا کرپشن تو تنہوں چھاڑ دیں گے تم، مگر اس جھوٹ بولوں تو نہیں چھڑیں گے تم. ناظرین آج ایک مرتبہ پھر حسب حال کی رونق کو دوبالا کرنے کے لیے ہماری محفل میں موجود ہیں چند عرب ملکوں سے آئے ہوئے ہمارے انتہائی عزیز دوست. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیف الحمدللہ یا حبیبی، کثیر شکر کہ تو سانو کڑی کڑی بلاندہ تم. آپ کی محبت کہ آپ تشریف لے آتے ہیں. یا حبیبی ادھر بھی ویلا بیٹھا تو ادھر بھی ویلا ہی آگے بیٹھا تو نو پرابلم. سارے عربی ویلے تم، معافی شغل، بس وہ کام تے لگ گئے تم جڑے پھڑے گئے تم. اچھا یہ آج ہماری محفل میں نئے مہمان ہیں، اے والا تم ان کا تعارف نہیں کروایا. یہ نیب تو نسیا تم. اچھا سعودی عرب میں جو کاروائی ہو رہی ہے، سعودی عرب دے نیب تو نسیا تم. پہلے تو انہوں نے پھڑ کے ہوٹل ہی تم دیتا تم. انہوں نے کہا تھے ہوٹل ہی بند تم اور سارے پیسے واپس کرو تم، پھر چھڑ دیں دے تم. انہاں دی ہوٹل ہی موج لگی ہوئی سی تم. یہ کہتے ہیں ایسی کیوں پیسے واپس کریے تم، ساڑی تے ہوٹل ہی موج لگی ہوئی تم، گاندے بجا دے تم. ایک میرا مکھڑا پیارا پاگل زمانہ سارا کرپشن تو کٹیا تن دوجہ اس وجہ تو پھینٹی لائی تن کہندہ تن میرا مکھڑا پیارا ہوں. دیکھا نا ذرا، ایک میرا مکھڑا پیارا تن. انہوں نے کیا کرپشن تو تنہوں چھاڑ دیں گے تم، مگر اس جھوٹ بولوں تو نہیں چھڑیں گے تم. مکھڑا پیارا تن سارا دن ہوٹل شغل میلے لاندے تم، ٹنگے دا کام نہیں کر دے تم. سارے عربی ہو، سارے ویلے تم. میں کسی بڑے کالا ناگ پھڑ کے دوائی بنا کے بھیج دینا، باقی سارے ویلے. اچھا آپ کالا ناگ پکڑ لیتے ہیں؟ ہاں کسی نے پھڑ لیندہ تم، کسی نے کالا ناگے نو پھڑ لیندہ تم. کئی بڑا گتھم گتھا ہیں. اچھا یا شیخ میں آج اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ کل شیخ زید ہاسپٹل لاہور میں آپ کے سفیر یعنی یو اے ای کے ہمارے محترم سفیر جو ہیں وہ دورے پہ تشریف لائے ہیں تو انہوں نے پورا ہاسپٹل چمکا کے رکھ دیا، ہر چیز ان آرڈر کر دی تھی. آئی با آئی با، اسی ساری چلاکیاں سمجھ دا تم. اچھا آئی با، شیخ زید ساڈا رشتے چ پردادا لگدا تم. اچھا آپ سب کے پردادا تھے؟ نہیں جی انہوں نے رشتہ دار سی، اسی تو صرف انہوں کو لسی لیانے سا. لسی لینے جاتے تھے؟ ہاں جی کدی لسی پی کے تو دیکھو اڑدی. جنید اسی اتھے بھی غریباں دی مدد کر دے تم تے اتھے بھی غریباں دا احساس کر دے تم. اس واسطے اتھے ساڈے پردادا ابو نے شیخ زید ہسپتال بنایا. اکثر اتھے گند پیا ہوندا تم کیونکہ اسی آندے جاندے رہندے تم. ایک باری یہ پیچھے جا سی چیک کرن واسطے اے جڑا ساڈا بھتیجا تم اینو مریض بنا کے بھیجیا تم. بنا کے کی بھیجیا تم؟ بنایا یہ تے اتنا مریض لگدا تم کہ ہلے جا کے نے اتھے کار پارکنگ دے وچ اپنی گڈی کھلاری تم. تھلے اتریا تم تے بندہ ٹوکن دین دی بجائے رولا پا دیتا تم کہ اینو لاہور لے جاؤ تم. لاہور بھی تو ہے شیخ زید. پھر کیا تم نے کیا مینوں بیوقوف نہ بناؤ، تم نے لاہور ہی تے گا تم.
ਇਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਾਂਦੀ ਤੁਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੰਦ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਸਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਬਿਨ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬੌਕਰਾਂ ਫਿਰੀਆਂ ਤੁਨ ਗਿੱਲੀਆਂ ਟਾਕੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਤੁਨ ਫਰਸ਼ ਚਮਕ ਰਹੇ ਤੁਨ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਅਰਬੀ ਫਿਰਦਾ ਤੁਨ ਇੱਕ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਤੁਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੁਨ ਸਾਰੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਤੁਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਠ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਤੁਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਫੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੁਨ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੁਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫੇਰ ਉਹ ਹੀ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਨ ਤਾਂ ਤੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਉਨ ਡਾਕਟਰ ਆਕੜਦੇ ਤੁਨ ਮਰੀਜ਼ ਤਰਲੇ ਕਰਦੇ ਤੁਨ ਗਈ ਬਾਂ ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਤੁਨ ਬਸ ਇਹ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਨ पाकिस्तान में साढ़े नालों बहुत है तुसी आप जानते तो अब तो आपके यहाँ भी करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं प्ली बार्गेन्स हो रही है गिरफ्तारियां हो रही हैं और मुआहदे हो रहे हैं लोग छोड़े जा रहे हैं पकड़े जा रहे हैं सब कुछ हो रहा है प्ली बार्गेन नहीं हम कर देते और क्या ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 20 ਫੜਾਓ ਤਾਂ ਨਿਕਲੋ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ 100 ਲੁੱਟਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 100 ਇੱਥੇ ਰੱਖੁਨ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੇਰ ਛੱਡ ਦੇ नहीं तो बहुत कुटते इन लोगों के नैब ने 100 अरब डॉलर निकलवाने का अज़म किया है नहीं ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਨਾਲੇ ਲੁੱਟਦੇ ਤੇ ਲਾਡੀਆਂ ਵਹਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਕੜਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਂਦੇ तो फिर मारने वाली बात हुई ना तो मर जाता सानू की साडे पैसे वापस कर दे साडे पैसे क्यों लुट ले एडी मुश्किल से तेल बेच के पैसे वट्टे ते नहीं हो सकता कि सानू ही कोई तेल चस जाए मैं आप सारे करप्शन के पैसे वापस किए आप ही पकड़े गए थे मेरा वैसे एडा जुर्म नहीं सी कोई बड़ा मैं मिट्टी के तेल च मिट्टी की मिलावट करके बेचना सा मैं क्या जो ना ही मिट्टी का तेल है तो थोड़ी मिट्टी पा के थोड़ा गाढ़ा करके बेचा मेरी ईमानदारी ने मेरे सिर च मिट्टी पवाती फिर मैं सोचा इंसान अगर है तो मिट्टी दा ही इन्हें मिट्टी च मिट्टी होई ना बस हाली मैं सोच रहा सा शुरू ते आ गए उन्हें मैंने फड़ के मिट्टी च लम्बा पा लिया चित्र ला के वो मेरी मिट्टी झाड़ी वो भी मिट्टी झड़ गई मेरी अपनी मिट्टी भी झड़ गई मैं सोचा इस तो पहले होर मेरी मिट्टी पलीत होवे मैं कहा लो फड़ो पैसे ते मिट्टी पाओ कल्ला वो ही नहीं सी फड़िया गया एवं फड़िया गया यार हम सारे चोर हैं यार जिन्होंने अरबी जो नहीं सही आती ते वो जाली अरबी नहीं ये क्यों पकड़ा गया बस शाही महल दे अगों सारा घाह चर गया उन्होंने लम्मिया पा लिया उन्होंने कहा सी पाकिस्तान मंगा के इत्थे घाह लवांदे तू घरों निकल के चर जांदे बस फिर उन्होंने फड़ लिया उन्होंने कहा पैसे देगा फिर जान छड्डांगे उन्होंने घाह दा आन जान दा खर्चा भी लिया घाह दे पैसे भी लए और लवाई भी लई साढ़े सारे में सिर्फ बचे ये कैसे इन फड़न आए शुरू ये ऊँटा के बच्चों रल गया लभे नहीं या हबीबी है भी फड़िया गया उन्होंने क्या किया सऊदी हुकूमत ने हाले सैनवे बनाने का सोचिया इन्हें ना किसी को कोई इजाजत लई ना गल ना बात पाकिस्तानी चो मैनुअल सिनेमा लै गया जिदे फिल्म चलती 12 मंदी 2 बनवे शाही किला वेख शालामार बाग वेख वो सिनेमा लै गया ते ओदे च अंग्रेजी फिल्मां वहांदा इनको ये खुशगुमानी होगी ना कि मेरी तो गर्दन ही नहीं है तो उतरेगी क्या हाँ जी जिथों गर्दन शुरू होंदी उत्थे इंज मुक जांदा यहाँ मिलेंगे एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिएगा यार कमला की भी गोली मारी छोड़ो माड़ा हीटर वाला बॉयलर खराब करी गया बॉयलर चग ना शोला नजर आना पिया बाथरूम में गर्म पानी नहीं है छड़ा मैं नहाने वास्ते अंदर गया इतना कोल्ड वाटर मिकी तक कमनी शुरू हुई यार आजकल शादियों का मौसम चल रहा है बेपनाह शादियां हो रही हैं और उस हवाले से शादी के टाइम के हवाले से जो कवानीन बने हुए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से उसमें जो अमीर और गरीब के में इन्होंने फर्क रवा रखा हुआ है उसको मैं डिस्कस करना चाहता हूं या
बड़े और छोटे शहर में जो फर्क है वो बताना चाह रहा हूँ या निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि ये जो 10 बजे वाला टाइम है ना जी, और 9:45 बत्तियां बुझानी शुरू कर देते हैं मालकान शादी हालों के, ये सिर्फ लाहौर में ही है। हाँ जी, मैं खुद एक शादी पे गया हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया हुआ था, कहीं समझो कि चमोटा लेके मामा तो वहां उन्होंने कहा जी कि कोई ऐसी गल नहीं, और मेरे सामने 11 बजे बत्ती बंद हुई है। अच्छा। हाँ जी, और यहाँ लाहौर में भी सुना है कि जो फार्म हाउसेज हैं या बड़े बड़े तगड़े लोग हैं, हाँ वो 10 बजे से उत्ते भी टुर जाए तो खैर ही सलाह होती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि ये कानून जो है इस पे अमल होना शुरू हो गया हुआ था। अब इसकी तरफ चूंकि तवज्जो ये घटी है हुकूमत की, या कह लो कि हुकूमत के हुन पहुंचियों में और चिचड़ चल गए हैं, उनको और पसूड़ियां पड़ गई हैं, इसलिए शायद उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इसको ये कानून को अपने को कायम करें, ये ना हो कि होली होली ढिले होंगे तो हो ही जा। और दूसरा मैं ये भी कहूंगा कि ये जो बसंत की कह रहे हैं इजाजत मिल रही है, इन्ने साल जरा सारी कौम नू टंगी रखे है इन्होंने, इसका मतलब है वो सारा गलत था। इजाजत मिली तो नहीं है ना, हर साल यही इंप्रेशन दिया जाता है कि बस इजाजत मिली के मिली, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल शुक्र अदा करना चाहिए कि अभी तक हुक्मरानों में इतनी अकल है कि उन्होंने इजाजत दबाव के बावजूद वो इजाजत नहीं दे रहे। जी 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 जी, ये जिस तरह हम ये एक बच्ची के केस पे, कसूर वाली बच्ची के केस पे सारा पाकिस्तान उठ खड़े हुए थे, हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि पतंगबाजी से भी बहुत से बच्चों के गले कटे हैं। इसलिए थोड़ा सा अक्ल शऊर से और तम्मुल से काम लेना चाहिए। अगर इस तरह का कोई ये सोच रहे हैं तो ये बड़ी बुरी और गलत बात है, इसको नहीं ऐसे होना चाहिए कि बन गई हुई है बस आदत अब लोगों की, तो बस छाड़ दे, आप को और गेम काट लो, चलो लुकन मिट्टी खेल लिया करो। अगर डोर जरूरी है तो डोर बांध के लुकन मिट्टी खेल लिया करें। फिर भैया डोर नहीं बननी, डोर से ही तो गला कट जाता है, गले से ना बांधे पाँव से बांध दे। यार खुदा दा ना ही क्यों गिट्टे चलवाने नहीं सकते साहब, आप तो कहते हैं इतनी खतरनाक डोर है कि ऐसी गर्दन भी कट सकती है। यार तुम बादशाह वाले सेगमेंट में भी उसकी गर्दन के पीछे पड़े होते हो, अब सादा बैठे हुए भी तुम्हारा ध्यान उसके गाटे पे ही है। गर्दन तो जीजी लगती नहीं, लगता है ईरान से पैप आ रहा है गैस का। ना करे यार, खुदा करिए, गोगा क्यूट आदमी है, और अब तो वो माशाल्लाह जिस तरह की पेल्टे शर्टे पहन रहा है, मान से मुझे अब हल्का हल्का अक्षय कुमार लगता है। नो नीड टू मेंशन। मेरा बेड़ा तर जाए, वो तुम सच्ची मुच्ची अक्षय बन गए, और तुम रक्षे बन जाते तो चलो ठीक था, तुम अक्षय बन गए। तुम उसका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं चेक किया। नो नीड टू मेंशन। ਇਹਦੀ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ जीजी, दुख ਤੇ कतरीना ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੀ अक्षय कुमार ਨਾਲ ਹੀਰਮਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। चलो यार कोई गल नहीं, खुशियों के साथ फिर गम भी तो होते ही। चलो तुसी माइंड ना करो करण जौहर साहब। अच्छा देखो, करण जौहर कह के बाद में कोर्ट भी ठीक करता है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि वो ज़हनी तौर पे या तो पागल हो गया हुआ नहीं या फिर हीरो बन गया हुआ है। आप ये करण अर्जुन को छोड़े, इस तरह के बंदे के ये एक्शन बनते नहीं। अक्षय कुमार 5-6 दिन के लिए खाना खाता रहे हमारे अंदरून शहर से, तो ऐसा भी हो जाएगा, बिल्कुल क्या फर्क है। नहीं, इसको को अगर एक बार भी ऐसे करके मुझे दिखा देना तो फिर मैं इसे मान लूंगा। चैलेंज है जी कोका जी, नहीं आप चैलेंज है, देख ले अक्षय कुमार। सॉरी अब मैं खाना खा चुका। अरे खाना आपको पता है वो कितने खाते हैं, इतना खाना उठा के तो चला नहीं जाता। आप डांस की बात कर रहे हैं। क्या है चंद खबरें जो हमने आज डिस्कस करनी थी। जी, शेख रशीद की तबीयत अचानक नासाज, अपेंडिक्स का ऑपरेशन कामयाब रहा। अल्लाह खैर करे शेख साहब, अपनी सेहत का ध्यान रखा करें हजूर, और अपनी उम्र के हिसाब से अब तकरीर करते हुए जोर लगाया करें। ये जो आपने माल रोड पे जलसा लानत में तकरीर में जोर लगाया, हाँ, जितनी जोर से इन्होंने जलसे में एक दूसरे पर लानतें डाली हैं, वह मान से ऐसे ही लगना शुरू हो गया था कि जैसे सिर्फ लानत डालने के लिए जलसा किया। इसलिए ये हाथ हौला रखा करे हजूर, मुखालिफिन के खिलाफ बोलते हुए भी जरा को थोड़ा सा जोर काट लगाया करे, कल कला उधर भी जाना पै सकता।
اور ویسے بھی آپ ماشاءاللہ میڈیا کی رونق ہیں. ہمارے نیوز چینلوں پہ آپ کے پروگرام کے علاوہ انٹرٹینمنٹ میں ہوتا کیا ہے؟ کتنے لوگ انجوائے کرتے ہیں آپ کی میاں باتیں سنتے. صدر ممنون حسین نے جدید ترین اردو ڈکشنری کے آن لائن ایڈیشن کا افتتاح کر دیا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ صدر ممنون کام نہیں کر رہے. اور دیکھو یہ اردو لغت کا افتتاح کر کے آئے ہیں. اتنے کیوٹ آدمی ہیں. بلکہ مجھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے کیوٹ ہے ممنون صاحب, اگر آپ اپنی فیس بک کا بھی افتتاح کروانا چاہیں تو میرا خیال ہے آ جائیں گے. یہ تو ان کی منکسر ہوئی مزاجی ہے یار. نہیں ویسے میں اپنی فیس بک لانچ کر کے ان کو افتتاح کے لیے بلا لوں. بلکہ میرا خیال ہے اپنی فیس بک کی 7 روزہ تقریبات رکھ لوں, کیونکہ جتنے ماشاءاللہ مصروف ہیں کم از کم ہفتے کے لیے تو آ ہی جائے. یار ایسے لگے رہتے ہو تم, ان کا ایک ایک سیکنڈ کیلکولیٹڈ ہوتا ہے اور 22 گھنٹے کام کر کے تھک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے اور لمبی عمر دے. ماشاءاللہ جس عمر کو پہنچ گئے ہوئے ہیں اس عمر میں تو سونا بھی کام میں شامل ہو. ہاں بندہ سو کے بھی تھک جاتا. اچھا جی خبر سنیں, برطانیہ میں پاکستانی نژاد رکن پارلیمنٹ لارڈ نذیر احمد کے گھر چوری, اہم دستاویزات غائب ہو گئے. اللہ پڑھ, لارڈ نذیر صاحب کے گھر چوری ہو گئی. او میرے امال کا, جب بھی کوئی واردات ہوتی ہے انگلینڈ امریکہ میں تو ادھر سے ہم دعائیں منگنی شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ ملزم نہ کو پاکستانی نکلا ہے. اے شکر ہے پہلی یاری مدعی پاکستانی نکلا ہے. اب دعا کرو کہ اس کا ملزم نہ پاکستانی. یار مجھے تو لگتا ہے کہ لارڈ نذیر صاحب جتنے پاکستانی لیور ہیں نا, انہوں نے ہماری عزت بحال کرانے کے لیے انگریزوں کو ترلا کر کے خود چوری کروائی. اب وہاں بیٹھ کے بیچارے دوستوں کو کسے سنا رہے ہوں گے, بہت افسوسناک واردات ہو ہی گئی ہے. کیا دسیے لالا جنید, چورنوں کو شرم یا ہی نہیں اچھنی. یقین منو 4 ڈبل پلائی نے کمبل کے نہیں گیا. کمبل بہت گرم سی. حالے 2 ویکاں پہلے مارکیٹے تو بائی کیتے سن. یار کمبلہ کی بھی گولی ماری چھوڑو, ماڑا ہیٹر والا بوائلر خراب کری گیا. بوائلر چاگ نہ شولا نظر آنا پیا. باتھ روم میں گرم پانی نہیں ہے چھڑا. میں نانے آستے اندر گیا, اتنا کولڈ واٹر, اتنا کولڈ واٹر, میکی تک کمنی شروع ہوئی گئی. فلیم میں 4 دیاڑے ہوئی گئے نے, میں تے نہاتا نہیں. جس دیاڑے چور پکڑی گیا نا, 4 تپھے چھیک سا تے سارا کچھ من سے. پہلے اس کی پلس نے حوالے کر سا تے پھر آگے باتھ روم میں چوڑ کے نہ سا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.